الحمد لله رب العالمين أمي الله سبحانه وتعالى تنوى مثلك الدمين يناسا أمي تنغفنا يناسا كبوان يركون تورو ما ني شيطاني كلا في الليم أما يافدلي فنا كبوان جرمو كيليونا نالي الله سبحانه وتعالى يجوم منون كنا في لبغتو لولا نادو يمنون فنا في لي كدوكا كتاكا كنا بغتو تكلا مغولا وكفى أمي الشريعة كفالي دي مساكلين جنيغون تمينا كمسايالا أمي الشريعة فنا كفوان كنتك محمد على كجون وانا كتدين أمبا دلالة فعلا كنيما نكشين تاما جيديا كانا سود مسلمون أنا كصحابة ومنو يادمي كدين جواني ما تقرون نوفي فوكتا سيجرو سرادوم وتمنين كفى أنا ولنا نوكان تقودو نوري صحابة ودوني الله سبحانه وتعالى يمين فو صحابه وكحكلا أنا لك رسول الله عليه وسلم يمين فو صحابه وكحكلا أني دوني كلا منون تمنا كفوانيا أني ما نيوما أولو يمين فو صحابه وكحكلا أمي كودي لك أني أفضل مغمي نكمنا ودي على الإمام القسطلاني وكتابه من بيكو المواهب على ديكو صحابه يرى بركي كادون كو ما من يالا كرايا نينا كلماني يالا hal na kera leri kilin ka fatu akan limaniya ka ko tigi de bi wele ko sahaba ako don kela we sahaba o sigi samanti ala ku ke groupe utuma dogogun temene ya anya Allah kale ka da groupe woronandla imam al-qastalani halbi aba Allah kale ako groupe wolon flana sahaba wala min ngafsa sahaba towe ko de badru sahaba minu ni badru shiria ko alakira ba fa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Hatib ibn Abi Balta ka qisala ko Umar ma ko yale ma don ka fo ala shiri ala badru chede nunu kanwa ko fo Allah subhanahu wa ta'ala ko badru chedo ma ko ay malu ma shaytum fakad ghafartu lakum ko min kada yi ayo ke ne alayya falin wa Hatib ibn Abi Balta ale badru kele chedoye mais kuma mina ni ala kira sallallahu alaihi wasallam na tun bɛ fɛ ka taa maga minɛ a ye ala wele de a ko ala n b'a ɲini fɛ i ka ɲɛw ni tulow minɛ ka bɔ an ka kibaruya ma fo n ka taa magangaw daminɛ k'u to u sisow kɔnɔ Hatib ibn Abi Balta hinɛ bolo ma ni kanu bolo ma n'o tɛ nafiki kun tɛ hinɛ ni kanu bolo de ma ale ye bataki sɛbɛn k'a di muso dɔ ma a k'i b'i dogo ni nin ye i bɛ taa nin di magangaw ma Kuresiw ma k'a fɔ n'u bɛ labɛn min kɛ u k'u labɛn ko n'o tɛ alakira taatɔ don dugu min tuma min na n'a y'o di muso in ma Allah subhanahu wa ta'ala ko ti dogo ale min na n'a ti sunɔgɔ a ti jingɔ ale de y'o wahayu kɛ alakira ka ka Hatib ibn Abi Balta ka baara kɛlen in fɔ a ye o tuma a ye Badra Ali ni Zubairu wele a ko a ye teliya joona a ka sow minɛ a ka magansira magɛn muso dɔw bɛ yen sɛbɛn b'a bolo ka taa di Kuresiw ma a ka sɛbɛn in minɛ walasa kunnafoni kana taa s'u ma ale ninnu fana y'u teliya u nana gun muso in na u y'a ɲininka k'i bɛ taa min na a ko Maka a ko bataki min b'i bolo ka taa di Kuresiw ma bataki in bɔ kana d'a ma a ko bataki t'ale bolo u y'a fan bɛɛ fiyɛ ka dɛsɛ u ma bataki in sirilen don a bolo fini dɔ de la k'o k'i komi musɔrɔ a kunkolo la ale kama a ko wallahi ala tɛ fɛn fɔ min tɛ sawaba ye wa kira fana tɛ nkalon tigɛ wa anw minnu fana nana anw ma nkalon tigɛ o tuma i bɛ bataki in bɔ yalima an b'i faga kungo kɔnɔ yan muso sirannen o tuma a ye bataki in bɔ k'a d'u ma u seginna ka n'a di alakira ma o kɛlen Umar de ko alakira ma ko a to n bɛ Hatib ibn Abi Balta a kunkolo tigɛ ko a nafigiyala alakira k'ale de ma a ko Umar a ko yali t'a dɔn nin ye Badru kɛlɛcɛ dɔ ye wa a ko ala de ko Badru kɛlɛcɛw ma ko min ka d'a ye a bɛ se k'o kɛ ne ala yafalen dɔ an ka walanda bɛ min nɔfɛ n'o de ye sahabaw dɔnni ye d'abord an k'a dɔn fɔlɔ ala ka danfara ni mɔgɔ ka danfara bɛ cogo di ni mɔgɔ ko ɲafare ma bi sini n'i y'a dimi ko kɛ a bɛ kɛlɛ wa a tɛ yafa i ma mais est ce que ala bɛ ten wa la ni ala ko ɲafara karisa ma o ye yafa de ye fo ka taa alijinɛ kɔnɔ o ye yafa de ye falen t'o la parce que o bɛ kɛ ka da mun kan hadamaden bɛ yafa n'a ka dɔnni hakɛ de a bɛ dimi i kɔrɔ fana n'a ka dɔnni hakɛ de n'i y'a nisɔndiya a b'a fɔ n yafara karisa su n'a tile bɛɛ ma o dugusɛjɛ n'i ye kojugu k'a la a b'a fɔ k'a ti yafi ma parce que a kun t'a dɔn k'a fɔ i bɛna juguman k'a la mais ala de bɛ nata dɔn a bɛ tɛmɛnen dɔn fo ka t'i sa i bɛna min kɛ ala b'o dɔn
o tuma madama ni ala ko nya fara karisa ma dimi tɛ se ka bɔ o kɔ tun o tuma baduru cɛden ninnu ala de ko k'a yafala o bɛɛ lajɛlen ma o tuma ninnu de ye groupe 7 ye minnu fana ka fisa ka da alakira ka sahaba kofɔlen tɔ ninnu a groupe 8 o de ye maa minnu ye hijira kɛ baduru kɛlɛ bannen kɔ yanni hudaybiya cɛ minnu ye hijira kɛ ka taa alakira nɔfɛ olu fana de ka fisa sahaba tɔw a groupe 9 olu ye bayatu ridwan mɔgɔw minnu ye njɛni ma bayatu ridwan yɛrɛ kɔrɔ ye jɛma baya minnu y'o kɛ alakira bolo olu de fana ka fisa ka da ni ma kofɔlen ninnu ma n'o kɛra hudaybiya yɔrɔ la jiri kɔrɔ a fana sɔrɔla mun fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam maa minnu y'a baya kɛ alakira b'a fɔ a ko la yadkhulu an-nara insha Allah min ashabi shajara ahadu a ko maa o maa y'o baya in kɛ alakira bolo sallallahu alaihi wasallam a jiri kɔrɔ nin don maa 1400 a ko maa kelen t'u la min bɛ don tasuma na alakira sallallahu alaihi wasallam a kɛlen k'a labɛn k'a fɔ a bɛ taa imra kɛ i b'a jate silamɛya san 19 de bayatu ridwan kɛra alakira y'i labɛn ani sahaba mɔgɔ 1300 dɔw ko mɔgɔ 1400 a ko a y'a labɛn an bɛ bɔ an bɛ taa hijira umra kɛ Maka parce que alakira ni kanufɛn dɔ de tun ye alikaba munumunu ni depuis u ma gɛn ka bɔ Maka du tilama fɛ a tun bɛ bɔ ka taa alikaba de la a bɛ taa ka nafilaw seli mais comme don kɛra ni Maka cɛ sisan a ye fanga dɔ sɔrɔ silamɛw cayara a k'u ma a y'a labɛn an bɛ taa umra la u nana surunya Maka na ni mayili 9 ɲɔgɔn ye Zulhulayfa yɔrɔ la komi hijikɛla caman b'a yɔrɔ dɔn u y'u ka naamu ta ye alakira k'u ma ko maa si kana kɛlɛminɛn ta sabu an tɛ taa kɛlɛ la ɲɔgɔmɛ 70 de tun b'u bolo min ye ɲɔgɔmɛ musow ye u tali kama n'u ka bololaminɛnw tali kama mais kɛlɛminɛnw t'u bolo alakira ani ni maa 1400 nana se hudaybiya yɔrɔ la tuma min na alakira sallallahu alaihi wasallam a ye Usman bin Affan de ci ka taa Qurayshiw ladɔnniya k'a fɔ an bɛna umra de la an ma na kɛlɛ la an bɛna alikaba tawafu de kɛ an bɛ sigi Qurayshiw ye Usman de minɛ ka bila u bolokɔrɔ ye tariku dɔw ko u tun b'a fɛ ka Usman faga dɔw ko la kabilaw bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakilila ɲini yala an k'a to kira ka don wa a kana don o furancɛ janya kɔnɔna na o tuma nafigiw binna k'a cari kibaruya jugu i n'a fɔ désinformation b'a fɛ nin wagati la cogo min na ko Usman fagara kan o y'o kuma de woyon fo ka na don sahabaw cɛla fo ka na se alakira tulo ma sallallahu alaihi wasallam o gɛlɛyara alakira ma kojugu alakira wulila ka bɔ jama cɛla a taara sɛmɛ yiri dɔ de la k'i sigi k'i kɔsɛmɛ yiri dɔ la alakira k'u ma a ko ala ye yamariya sisan k'a fɔ n ka baya minɛ a bolo sabu a ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ magankaw ye sotigi 200 de labɛn minnu ni kɛlɛminɛn dafalen don dɔw ko sɛrɛ in ɲɛmɔgɔ tun ye Ikrima bin Abi Jahal dɔw ko Khalid bin Walid de tun sotigi a labɛnnen ani kɛlɛminɛn o bɛna kɛ mɔgɔ bololankolonw de kan mɔgɔ min muru t'u bolo tama t'u bolo biɲɛ t'u bolo o tuma wajibi a bɛna ko gɛlɛn dɔ de affronter fo a k'a kale ɲɔgɔn ye o tuma alakira ye labɛn sabati k'u kɔnɔ a sɔrɔla k'a fɔ sahabaw ye a ko ala ye yamariya sisan k'a fɔ n ka baya minɛ a bolo n'o de ye a kana dalakan dɔ di yan k'a kale k'a fɔ a tɛ boli kan to a tɛ n janfa u binna ka na u bɛ baya kɛ alakira ye kelen kelen tariku dɔw ko k'u tun bɛ baya kɛ kan min kan o de ye Muhamadu n bɛ sa bi n tɛ boli dɔw bɛ na baya kɛ k'a fɔ hali ni Magan bɛ sa ka ban bi Muhamadu o bɛ kɛ ou bien ne ni bɛ to a la mais ne tɛ boli dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ na baya kɛ olu b'a fɔ Muhamadu ne bɛ sa bi maa fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ n'o y'i tɛgɛ da alakira tɛgɛ kɔnɔ ka nin baya kɛ nin don in o de ye Abu Sinan al-Asadi ale ye baya kɛ alakira ye nin don in siɲɛ 3 de alakira ka sahaba ba don a nana alakira la jama kunfɔlɔ la a ko ala ka kira a ko kɛ seere ye ne bɛ sa bi a m'a fɔ n bɛ Magan minɛ a m'a fɔ n bɛ Usmani ɲini k'a minɛ a nana fɔ dɔrɔn ne bɛ sa bi ala ka kira a munumununa tun a taara don jama cɛ la groupe 2 selen tun a nana don olu cɛ la a nana s'a ma tugun a ko ala ka kira a ko ne bɛ taa lahara bi 3nan fana maa labanw a nan'olu fana na a ko ne bɛ sa bi nin don ala kira ka maa 1400 sahaba minnu b'a nɔfɛ a bɛɛ nin baya in kɛ n'o de bɛ wele ko bayatu ridwan sabu munna ala ye ala kira yamaruya a ka nin baya kɛ
an ma bɔ kɛlɛ kama kɛlɛ de nana tun a kan est ce que u bɛna boli ka kira to wa ou bien u bɛ n'u yɛrɛ ɲini de wa ala de n'a ka kira bolo o tuma an k'an kale ɲɔgɔn ye a tɛ danaya bali ala ko a ma layidu minɛ u bolo o tuma i n'a fɔ a b'a fɔ an ye kuranɛ ayaw la ko liya'lama allahu allazina sadaqu wa liya'lama al-kadhibin ala bɛ fɛ ka kow kɛ de ka tiɲɛtigiw dɔn minnu fana ye nkalontigiw ye k'u dɔn ala kira ka ni sahaba a 1300 ou bien 1400 a bɛɛ baya kɛ fo n'a bɔra cɛ kelen na n'o ye Jaddu ibnul Qais ale de banna ka baya kɛ nin don sabu nafigi tun sinon maa 1000 kɔ a bɛɛ nin baya kɛ ala kira o baya kɛla ninnu olu de ye groupe 9nan ye minnu ka fisa ala kira ka sahaba tɔw fana ala kira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ hadisa dɔ la ko maa minnu ye nin layidu talen ye o don k'a fɔ n bɛ sa Muhamadu n tɛ boli ou bien k'a fɔ Muhamadu ne bɛ sa nin don in tigɛ o kan n'o tɛ n tɛna taa k'i to n tɛ nin labɛn a ko maa kelen tɛ ninnu na minnu bɛ don jahanama o tuma silamɛ an bɛ ɲɔgɔn ɲininka ala kira ka sahaba maa 1000 ni kɔ de ye nin ye kɛlɛ kun bɔlen minnu nanu kale ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam ala ɲɛna k'a fɔ Muhamadu ne bɛ sa n tɛna boli ala kira ka tila k'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam ko maa kelen tɛ nin maa ninnu na ko min bɛ don tasuma na yalima maa bɛna nin yɔrɔ sɔrɔ olu la bi ka da u ka fɔta dɔ kan wa ou bien maa bɛna nin yɔrɔ sɔrɔ olu la bi ka da u ka kɛta dɔ kan wa an k'a dɔn ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ka sahabaw nenini ani bɛ ka pɔsɔni ji min a bɛɛ ye kelen n'i ma pɔsɔniya dɔn diɲɛ na yan n'i sera lahara i bɛna dɔn ko ja i ye fɛnjugu de ko tuma min na ni Kuresiw ka sotigi ninnu labɛnnen kɛlɛ kama n'u nana ye de k'a fɔ ala kira ka sahabaw tɛ ka fila fɔ n bɛ sa bi n tɛ boli ou bien ka tigɛnkan di k'a fɔ Muhamadu ne bɛ sa ou bien magan bɛ minɛ bi ou bien Usmani bɛ yɔrɔ min a bɛ bɔ o tuma na u siranna sabu maa kɛlɛɲɔgɔn min bɛ bɔ k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ni sera na o don ni serila o don i bɛ se ka siga k'a fɔ i b'i ko kan mais mɔgɔ min ni n'a bɛna kɛlɛ ale bɛ k'a kale de k'a fɔ karisa ne bɛ sa bi o tuma kɛlɛɲɔgɔn a ka ca la u bɛ siran o ɲɛ o tuma u siranna o de la u ko ala kira ma k'an ka sulhu kɛ o de bɛ wele ko sulhul hudaybiya ka pacte signé u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an ka san 10 jate kɛ a tɛ n'an kɛlɛ an tɛ n'a kɛlɛ et puis i bɛ ɲinan bila san wɛrɛ n'ala y'o jira an na i bɛ na i b'i ka umra kɛ mais an bɛ san 10 kɛ an t'aw kɛlɛ a fana ka n'anw kɛlɛ et puis an bɛ bɛn a kan fana ni maa min bɔra silamɛya la nin temps in bɛɛ kɔnɔ k'a bɛna don kafiriya la i t'o lasegin a ma mais ni maa min bɔra kafiriya la ka boli k'a bɛ taa don silamɛya la i b'o lasegin ka n'a ma albunudul mujihifa bɛnkan minnu n'a jɛngɛnen don ladiriya t'a kɔnɔ fiyewu n'an ka mɔgɔ taara k'a bɛ don silamɛya la i b'a fɔ o tɛ don k'a sɔrɔ silamɛya y'ala ka diinɛ de mais i b'a fɔ o tɛ don i b'a segin ka n'a ma mais n'i ka mɔgɔ min bɔra silamɛya la ka muruti ka segin kafiriya la n'o nana an t'o lasegin ma ala kira ko u ye nin bɛnkan damadamaw kɛ o tuma ala kira ye ali wele a ka bɛnkan ninnu kɛ gafe dɔ de ye u k'a nɔrɔ alikaba la tuma min na ni ali ye bɛnkanw sɛbɛn k'a ban n'a nana kalan u ɲɛna a sɛbɛnnen don k'a fɔ nin ye bɛnkan ye ala ka kira ni magan Kuresiw cɛ Suhail de y'i kan don nin don a ko ala ka kira ko kuma min b'a la i b'o baara ka bɔ a la a ko Muhamadu n'anw tun y'a dɔn ko e ye ala ka kira ye ou bien anw sɔnna k'e ye ala ka kira ye an tun t'i gɛn ka bɔ magan wa an tun tɛ don i ni alikaba tawafu cɛ o tuma anw ma da la k'a f'i ye kira ye kɛlɛ bɛ yen de o tuma ala ka kira i b'o baara ka bɔ a la ala kira ko ali ma ko a baara ali ko e ala ka kira de ye tiɲɛ na ne bolo kɔni t'o sɛbɛn ka tila k'o baara ka bɔ ala kira k'a ma a ko a yira n na n yɛrɛ k'a baara o tuma a y'a yira ala kira la a y'o bulugu ka bɔ yen mais kuma lasurunya kama an mago bɛ sahabaw ka valeur de la ala ye min fɔ a la ani kira ye min fɔ a la ani dɔnnikɛla tɛmɛnenw ye min fɔ a la o tuma o de ye nin o tuma bayatu ridwani mɔgɔw n'olu ye sahaba groupe 9nan ye olu de fana ka fisa ka tɛmɛ sahaba tɔw kan alakira sallallahu alayhi wa sallam a fana ye magankaw ka nin bɛnkan in respecté ni maa minnu taara k'u bɛ don silamɛya la alakira b'u lasegin mais dɔw bɛ muruti ka bɔ silamɛya la ka segin ka taa makan u t'u lasegin mais ala y'a latigɛ bɛnkan in fana sɛbɛntɔ cɛ damira de bɛ a dan ma arabukan na muso damira de bɛ a dan ma kuma min bɛ ɲɛsin cɛ ma ani kuma min bɛ ɲɛsin muso ma olu tɛ kelen u ye bɛnkan in bɛɛ sɛbɛn
ni cɛw dɔrɔn de kofɔli a kɔnɔ muso tɔgɔma k'a la mais a tun kɛra hali ni muso min limaniyala ka boli ka bɔ Maka k'a dogo ka sirajan in tagama k'a bɛna don diinɛ na Alakira tun b'a lasegin a tun bɛ cɛ minnu lasegin o dɔw tun tɛ se Makan bilen parce que i bɔra tɔɔrɔ ni ɲani min na n'a ma ɲɛ bɛnkan y'i lasegin e tɛna se ka segin ka taa tɔɔrɔ la olu tun bɛ sigi Makan ni Madinɛ de cɛ fo ka kɛ u damadugu ye nka musow se ka tɔɔrɔ muɲu Alakira tun b'u lasegin min kɛ o tuma Ala sɔrɔla ka wahayu de kɛ suratul Mumtahina aya 9 na ka taa aya 11 na Ala b'a kan dɔw la a ko ya ayyuhal ladhina amanu hey aw mɔgɔ minnu kɛra mu'minu ye iza ja'akumul mu'minatu muhajiratin ni mu'min musow bolila ka hijira kɛ ka bɔ Maka ka na aw ma famtahinuhunna ayu sɛgɛsɛgɛ Allahu a'lam bi imanihinna Ala b'u ka limaniya dɔn ka minnu ma na aw fɛ u limaniyara o de y'u boli ka bɔ hijira kɛ ka bɔ Maka ka na Madina mais a ka n'u lasegi hadamaden tɛ kɔnɔna ko dɔn a y'u sɛgɛsɛgɛ a ka hadamaden dɔnni na ko fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar n'a y'u sɛgɛsɛgɛ k'u dɔn k'a fɔ mu'minu don a ka n'u lasegi bilen ka taa di kafiruw ma la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahunna ko ni kafiri ninnu mankan bilen cɛnimusoya la kafiri ninnu yɛrɛ n'u mankan bilen wa atuhum ma anfaqu minnu musow don k'u ye nafolo min don muso ninnu na aw silamɛw k'u ka nafolo segin wala junaha alaykum an tankihuhunna ko gasi tɛ aw yɛrɛ la a ka muso ninnu furu iza ataytumuhunna ujurahunna n'a y'u ka furufɛnw d'u ma wala tumsiku bi'samil kawafir kafiri minnu bɛ aw fana kunna n'a silamɛya la n'u ma sɔn ka don silamɛya la n'u k'u bɛ bɔ ka segin kafiriw ma a kana bana minnu ni tagali cɛ was'alu ma anfaqtum n'u taara a y'a ka furu nafolo ɲini kafiriw la wali yasalu ma anfaqu u fana muso min mana boli ka na aw fɛ ka don silamɛya la a kan'o lasegi mais a y'o fana cɛ ka furufɛn d'a ma ko zalikum hukmullah yahkum bainakum wallahu alimun hakim a ko nin ye Ala ka kiiri de ye a bɛ kiiri min boli aw bɛɛ kan k'i k'a dɔn Ala de ye dɔnni masa ye wa Ala de ye kiiri tile masa ye o de la an b'a fɔ Ala ko a k'ale ye tɔɲɔni kɛ haramu de ye a yɛrɛ kun kan ka tila k'a kɛ haramu ye an dama ni ɲɔgɔn cɛ k'an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ nin ye Ala ka diinɛ de ye minnu nana k'u bɛ don Ala de kan ye k'a fɔ musow don u tɛ ka tɔɔrɔ k'u a kan'u lasi mais comme u cɛw ye nafolo dɔ de d'u la n'a ka di Ala ye a b'a fɔ a ye muso ninnu garder wa nafolo a kana dɔrɔmɛ segin mɛn la Ala tɛ tɔɲɔni kɛ miskala zarra la n'i ye juguman ye i y'a faamu o i m'a faamu o a ma bɔ Ala la a bɔra e de la ou bien i ɲɔgɔnna ou bien sababu dɔ la mais Ala tɛ fiyewu juguman tɛ bɔ Ala fan fɛ fiyewu o de la Ala jɔnw hali kojugu kɛlen k'a fɔ Ala latigɛ don Ala dɔnbaliya de don n'o tɛ Ala tɛ juguman latigɛ fiyewu Ala ko inna Allaha la ya'muru bil fahsha juguman ko Ala tɛ yamaruyali kɛ n'o ye fiyewu ɔ ni juguman kɛra e ko Ala de y'o latigɛ c'est comme tiɲɛni kɛlen i nana f'i fa ye ko ba nin ye yɛrɛ de nɔ ye hali ni tiɲɛ don a tɛ ladamu ko fɔ k'a sɔrɔ Ala dun miskala zarra ɲɔgɔn tɔɲɔni na a tɛ bɔ ale Ala yɔrɔ ka ɲɛsin jɔn ma a ko ni kafiri min muso nana a kana muso in lasegin ka taa d'a ma parce que a bɛna don Ala ka diinɛ de la mais a cɛ ye nafolo min don Ala silamɛ a y'o nafolo sara n'a fana muso min k'a bɛ taa a kana bana min a ni taali cɛ sabu a ye kafiriya de kanu ka tɛmɛ diinɛ kan o tuma na a ye nafolo min don a la a y'o nafolo ɲini Ala bɛ tila k'a fɔ tugun ko wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffar fa'aqabtum fa'atu allazina zahabat azwajuhum misla ma anfaqu wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ko ni fɛn fana porokoto la aw la a musow la ka taa kafiriw fɛ a b'a ka furu nafolo ɲini mais a dɔ la silamɛ de bɛ sɔn ka hakɛ dafa kafiri mago tɛ hakɛ la a bɛ se ka muso ninnu ka furufɛn ɲini u fɛ u t'a sara o tuma ko n'a ye kɛlɛ kɛ ka fɛn sɔrɔ ganima nafolo min bɛ sɔrɔ yana a ka tila cɛ minnu musow taara a ye nafolo dɔ bɔ a la ka d'u ma u ka furufɛn ɲɔgɔnna ye ko a ka sira Ala ɲɛ Ala min na ko ka dalen don olu Ala la o Ala la o tuma n'i ye nin aya ninnu jateminɛ i b'a dɔn ko ladiriya bɔra Ala de fan fɛ wa Ala de y'an yamaruya ni ladiriya ye o Ala in tɛ segin ka kɛ tɔɲɔni ولكن علم هنا علام الغيوب سبحانه وتعالى رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة رضا لا سخط بعده أبدا imana ayan jate mine ala ba fo njena mogawli ma laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyunaka tahta ash-shajara njena mu'minu ma kuma minu anube ka laydu di ikrama ku kale ye jiri koro
فعلم ما في قلوبهم آيات دون فهم بو ودسكوند لا فأنزل السكينة عليهم على دياك بسكي جيكوكا وعصابهم فتحا قريبا كدليل كيكوسر دليل مينا otuma ala ka jɛn mana di sahaba min kuni kunga k'a fɔ muhamadu a fɔ karisaw ye ɲafaru ma e seginna k'a fɔ ko ala kɛra fatulen kɔ k'o ye janfan kɛ ko ala diminew kɔrɔ est ce que i ma ala yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye kumaw do kuma dɔw la an b'a fɔ fili kama ɲinɛ kama ou bien dɔnbaliya kama n'o tɛ ala tɛ dimi kɔrɔ fiyewu an k'a lajɛ mufasiriw b'a fɔ cogo min na shetane ye batu min kɛ jɔn b'a hakɛ est ce que ala ko a ma dakuruɲɛ kelen don dɔ la ko ne jɛn'i ma sa wa parce que ala b'a dɔn a bɛ na kɛ cogo min na o tuma n'ala ko mɔgɔ min fana ma k'a fɔ n yafara karisa ma fo lahara o ye yafa ye dimi t'o kɔ o ni mɔgɔ 1400 min ye ba y'a kɛ ala kira bolo jiri in jukɔrɔ nin don ala kira ko a ko maa kelen t'a la maa min bɛ don tasuma na an b'a dɔn kuma ka ca sahabaw nɔfɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na kuma ka ca cɛ 4 de nɔfɛ n'o ye abubakar sidiq ani umar ani usman bun affan ani ali bun abi talib kuma ka ca olu de nɔfɛ mais o ti kojugu ye parce que sigili bɛ kɛ fɛnba de ka kuma bɛ mais ni cɛ 1400 min ye ba y'a kɛ ala kira ye k'a fɔ an bɛ sa an tɛ boli usman min ni ko b'o kun kan usman kun tɛ yen ala kira sallallahu alaihi wa sallam a y'a numanbolo de kɔrɔta a ko ne numanbolo in ye usman bolo ye ne kira bolo filɛ usman bolo bɛ da kɔnɔ n'a bɛɛ ya cɛw ye ba y'a min kɛ a fana b'o kɛ usman bun affan o tuma an b'a dɔn ni ala kɔni jɛnna maa 1400 ni kɔ in ma usman min tɛ yen ni ala kira yɛrɛ ko ne bolo ye usman ne b'a ka layidu ta nɔ na n'a bɛɛ a fana bɛ nin kɛ o tuma o kɔrɔ ye ala jɛnna a fana ma o tuma usman nin da tɛ bi silamɛw kun umar nin da tɛ bi silamɛw kun abubakar nin da tɛ bi silamɛw kun k'a fɔ k'an b'u défend ko parce que mɔgɔkɔrɔbaw do tɛ k'a fɔ silamɛw do tɛ parce que k'a fɔ ala min y'an bɛɛ da n'o b'an bɛɛ dɔn ala de y'u défend an bɔra ko aya de fɔ laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara ala jɛnna mu'miniw ma ka ban zalika ridan la sukhta ba'dahu abadan o ye jɛn de ye dimi tɛ min kɔfɛ abada o tuma faamuyali ɲuman ya rabbi ala k'o nɔgɔya n ye bijahi nabi sallallahu alayhi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا